Restore unto me the joy of thy salvation. Malita ito ya talagahan. Ipapas di iimi o ya ipatpatigo, bakonhanan ipatpatigo. Ang talagang you act as if you are really that happy. Jadi ya tayo malita ito ya kay tayo ya kimatlu ya natayan puneralia o ya nihalanan na ngayon tao. Diet imalita ito because we are here to praise and worship the Lord. O ya talaga nga gahain on. Wada nan siglam bahambapon di anga. Takay adihidian na nakabankrupt. On mungkap kape ayo pa on hawat naragsak ayo. O ya din isu nga sister ino ya kalau na there's a welcome here. Kalyo na ape man teot nung ay tinigo na yon at hidinan anga tao. So nga ibagam na karuwam ang kalon di maporte imali Nipto hanan imaliam. Oh, tiage imme sawali. So at hidian, there's the joy in our heart, in our feeling, because wada ta tutukan ang di pangidayawan ni Apo Diyos. Agete imen na kadang di kimatluhi na tewe nung aran di ladingit. Ito ay celebration, titimago Apo Yeso Kristo on the third day. Isu nga ati din ito celebrate. So, praise God, praise the Lord. Warang kay utik-tikon hindi din, bakon niya hi Sister Esther. Ay, Lilian. Kalau ni Sister Esther hiyan. Ay. Welcome, Sister. Ano bakon amunad wani no dikete iluglugin na di agam mo pakitid duman adi amimet dakol hito anen pakaimatunan mi hawaha imali te kalau mi adeh Tuhan yang barbaro an anga on pakai welcome mi taon barbar yang umalit makidongo-dongo. Praise God. We hope that this is not your first time, but the second time, the third time, and then, until the time. So, praise God. Hallelujah. Oh. Tingnan niyo temong ground. Salamat nanin the call and testimonies. At hindi, anibagang brother Domi, ang kaleonay. You know, wada imbagan di oha. Tama appreciate direk na yaporoan niya dinom na mo. Ang kalion na nainan nimbutilya. Tamunulakot tanagusingan niya. Te umpeman i-reject da. Kalau di mapod hinay, that is a simple illustration. Ng iman nung met hinay. O yan, nagusgusingan niya kalau di reject. So nga imalita ito, kahit again na gusingan, tamay na i-reject na nin hapit apo Diyos. Tenan hapit apo Diyos, yan na pino, an naimo, an nipniphod, an agge nagusingan. Pinalimbon, Sister Jenan, di manganta yaw mantuali, manganta kung unod doon nan idu tatay-tayaon. O tamid maga, hihinama. Anan hinamar tao, anan word of God, yahiyahdiyanan ito ikilog. That is the food of our soul. Ngahana o tamid hamayagyag. Can we say amen? So today, yapeman danayin og ganudong-donglon. Salamat idanay an illustration. Kaya sige, welcome to each and everyone. Dedah na maid ti on waraday nangayanda. Mapod tawada ta ulat tabo. Dungol yapit apo Diyos. Istilata. An magmagna. Inainan nin, mamingsan niya kalau dinainan nin, 5-fold ministry ya. Ime 60-fold, 100-fold, hanan tangdan dah. Maming promise ya Apo Diyos. Talagaan istidi dah. Nainan nin, ditau amundang-dang, kumpormi inhi kalon imeta. Yan ni, at hinidihan nin, wada damdamabuhanan reward.
Ngayon agi talaga ni yung na reward the fivefold ministry. So repay noon no panguan hanan ubunan, dito ulat tatuan nemon adal hapit apo Dios. Praise God. So wadahanan nen wada ba yung kuy yung giwok yung koryog din kan upay inagsaba isong tuloyin sa gana himensahe nan the power of prayer o hanan udumpay andan ni data kimolyog tanakolyog kalau di on summit dati anwada nga nanrikna ang pamagong kay tanakolyog ang kalau nitnebo ang kay among kolkolyog when hay ador ubapoy pamagon umathina tinigaw eta again ng kutkutih dia kalau hay ador umahan. So I want to be frank, anwada ginibok ya kalau nimit diwada. So talagang anwada. So that gives me, brothers and sisters, as a sign kalau na po Diyos di hinay mensahem. Total hinainan haphapulon din Sister Nora. Muti maid mo tide. Mamingsan yan, dayo mun request, nung request ayo adi ma-absent. Adi mapodnan ng kalinite mo pean inila among Facebook. Taong mamaot ni wayon tinigo hidi. Ondan imene Facebook ya mabalinan og musik hanon hi brother mo ya sister mo. Imene Facebook ya wayon nakimpe praise the Lord hidi on it. Muna ang out ya den tigtigom hanan ni mo mensahe. You cannot feel the presence of the Lord on Facebook hidi. So, kuang kalyo noon, hinabahaon na, hinababadong din inila na mo anin ina. But that is not advisable because the Bible says so. Do not forsake the assembling of the saints. Nuhanain ang cellphone mo pangitigtig amte na alam mo tutenan ng cellphone tao. Yeah, you miss the assembling of the saints. Hae mo yung kadkadwam hiwalay, yan ang bangah mo. Yan ang meriendaom hiinda ni nan iluto mi kumpurme. Mito ay malita yang talaga ya dayaw nga dayaw. Praise God. So uray pa no maidhiyan ha because wadahanan nin kwa ito na ni panomnom apo Dios or else sabali kuma. Medyo mumbreka na hanin. Api-hapi to nandi nga ni panggip a sermon on about attitudes, characteristics of a person being a Christian. Medyo singita at hitute, tinin hapulon nga rod nanan ni mon hapo. O ya, timain mo rin, uray pa. Ang kaliyon na imensahe niya pastor, te porho ang malagip hanadan nin end of the world. Kalau di sister, undan waha end of the world, kalau na wada ko po ng imbagabagam an end of the world, kalau di inoy. End of the world. Kalau ni wada met, kalau di ay. Oh, sakbaya nga umalin ang end of the world, iya wada na ng prophecies ang matigo, ang marikrik na iimalin na patinggan di lubong when we end of the world. So, hindi yan ang kalau di hihadi yan ang signs. So, you are going to hear again, brothers and sisters, yat wani, ni panggep hananin signs of His coming. Tewada ng signs of His coming bago talaga ang end of the world. So, mabalin ang mensahe ito handi. Dayon, nabayag anong dongol ito inilayo. Ngam nadan udum ya ageda pa inila. O nadan udum an young people among kong ongal ya ageda inila. It's time nga inilaon da mo. So diet yung Lord tao ya kalon di. Yes. Mapod an i-refresh o. Homkon niyo. Hanadan again ang yung Lord tamakilak amda ito. Can we say amen? So ito, idil hito talaga ang kaliw nangangalam tugutugun pastor on dan tatawa ageha na tumugun. Sometimes we will deal prophecies in the Bible te parte na hito. So salamat enough for those introduction. Ito dumawat hi guidance apo Diyos. Ito tumadog pang dayaw tao, yapo Diyos, Heavenly Father, O God.
Salamat ito iti emirugian. Uray pa'y dami Lord yadakor nan pong kapuyan mi. Maladladaw ami an umali. So uray pa'y no at hindi ang kay lumawis di oras. Lord God, idat mulatan ng pasensya ya anos ti hinyukha amundong. Tayo mensahe ya adi ima shortcut. Te kalian di onten umabtutay ya mabayag yatin imagang. Lord, let them feel that they are happy and they will be fed by your word, Lord. At hindi ko madiriknada. At hindi met amon overtime tayo maminsan hitrabaho ya ilaputan. Uray umay alas 3 on hitanangan. But here we are. Still pa lang ang comfortable ami ito en lugar. So you give us, Lord, the patience, the spirit of listening. Tapno iti kasta mid emaga, mid emagusingan. Nudi kat maphod an umunig, hinitaguan mi, nom miya puhuminan hapit mo. So Lord, we are dealing with this prophecy and whatever things that you dictate in the mind of thy servant, let it be followed, Lord God. Let your will be done. Salamat an namin na midhak upon di kaphod mo. Salamat tunyahya, salamat an namin ng bendisyon. Thank you, Lord. We give you glory and honor. This is our short prayer. We claim it all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Tawambun. Hallelujah. And iturn to Matthew 24. Kanayon an may bagbagahto One of the signs of the coming of our Lord, yahituwe ang Matthew 24, te ito tigon. An hituwe an yun unud hanane maatiad uani an chimpo. Ito wadalon hituwe te propesiya an nahapit di chimpun apo Yeso Kristo. More than 2,000 years ago, ugeda na natungpar di udum, mung katungpar di udum, natungpar pay di udum. Te at hidi prophecy, when no at hidi padto, an nahapit to ten, Biblia an hapit apo Diyos. So in Matthew 24, ito ite ingana hi Matthew 1, ingana hi, I mean to say 24 verse 1, ingana hi 14. Ito how hindi tamun adar tan uni hi about prophecy go to it. Okay? Matthew 24 verse 1 to 14. And Jesus went out from the temple and was going on his way, and his disciples came to him, showing him the buildings of the temple. But he answered and said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be here left one stone upon another that shall not be thrown down. So one simple, brothers and sisters, siya datuin ang disciples siya pati Yeso Kristo. Yaida intutuduhanan nin kwa. Diyan verse 1 yan. Eda ituduhanan nin temple an naaramid. Hanan temple ya kalendete ay hanan nin temple. Maminsan ya wada hanan nin naaramid ang maphod ang building. Di na din udum ya mun celebrate that eda i-dedicate. Yan ang udum iya kalonday. O tamang party ta, gumogod ta, taway aton di iba an umani, taway aton da ang manigo to abong. Yan. Kung nanauron ta utewayon at hindi pa ang ibagada. And sometimes that's right. That spirit is the kind of spirit ng apostles anwada. Ang kalonday, tigam apo sa Kristo anak, kaya nakapiyaman hito na remodel pa itong temple. Nakapiyato aliot, ay i-remodel 46 years. Tiyan namin nanan ng pustinay na ukitan, hikumpurmi na inipnipodan. So very beautiful. Tinigam, Jesus. Tinigam, boss. Among, tinigam. Kakapodya. Oh. Very proud ng mga present. Tiyan-tiyaniyot, yahisungbat, ay po-hapoy sa Kristo, kalanan said unto them, See ye not all these things? Pigtigon niyo ito, hipidwana. In the form of question, verily I say unto you, maid di ohabatu, hitumadog, hi ohaboh batu. So, an namin ng batu, an adan di halo brakya natuntunod ang batuhan ng temple, kaya kalau na may dipidwana,
magdehan namin hibuto midhe niagon hini patong hi oha batu hi oha ni patong hi oha batu. It will be trodden out. So, nalpas an uginalpas di Chimpuda. When as time goes on, di 70 AD, talaga ang nagiwahan namin ng city of Jerusalem, pati ng temple imathidi. Na trodden down, ang nidamog ang namin ang nagdinagde. Babaen, hinangat di attack di one general, the Roman army, and he General Titus, at ni Athidide. That's a long story, but hituin ang content na. And then, adalon exactly verse to verse, I'm in refer history at hindi ustupun awat. Do not just take a verse and then try to implement it itself, ngaugim inilay background niya history. That's why mapod an mong basa-basa tayo kalon di ngaray gapuna tahituwe inturo tuwe at hituten author. We try to read the history of the Jewish historian and Josephus. Maminsan niya may mayat. Okay, so at hidide anang napasidiye. So impatuna oya imali 70 AD oya nalpasitue na trodden down napaki. So at hindi prophecy na naat imbagaan di nga prophecy wade diferensyan na prediction. A prediction could fail because tago lang di mangibagbaga. Ngem di padtu wenno hulaw wenno atitun abig dihnadne. An impadtun apo Yesu Kristo. Oy talagang matungpal te imbabalen apo Dios dinang ibagbaga an hidiye na napuya po Dios inaad na imbabalen na insawang imbabalen na oya made the failure di at hindi apo Dios imbaga na ya maid ahan di emibaho ti apo Dios. Can we say amen? At hindi nga di pun feel ta ukumanan ni hapit apo Dios. Why tain ang kalondi anwadan na Biblia, an at hinaban na Biblia. So you see? So he verse 3, ngadan na nakakala na verse 3. And as he sat down on the Mount of Olives, nalagip o yung ito nagangganas, te malagip o. That is one of the tallest mountain in Israel. Umiadi at tigom hananin, he had ng kanandit o manibo di Rock of Omar and ng kanandi Jerusalem na city podhom epay waran haadda ng manibo di telescope mangmangmangom may podhom en very close ime na telescope natin mi poko si makatigo so hituin ng kauranda Hesus Kristo an eda Mount Olives, disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall this be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Dong mo, sister, Nora, urewah na awaliyo. O yate ng question mo, ang kalananganan ni end of the world, ngam sakbahi, umali ng end of the world, yung hadararan signs, so hindi adalon. Tiugit umit na experience ng end of the world. Umalin tupay layo. O sa tuluhanan niyang question hanaran apostles. And if that is your question also, salamat tawada tadong-donglon yad uwani. Can we say amen? Now, and Jesus answered unto them, Take heed. So matigo yu to. Na inurum niya kalon adi question nan hapit apo Diyos, te hapit apo Diyos. Do not ask any question. So nga kalkalpasan in the Bible study, kalkalpasan di mensahe, just go home. Man adi diba-dibatehon di habit apo Diyos. But in here alone, wala mong question. Matigo yun. Kalon da kanuna nan aliyam. Kanoy kapasamakan datu loktat ya kalon den Jesus answered and said unto them, Take heed, tatandaanan nyo, that no man lead you astray. Yan, narugian mo. Kalau natatandaanan nyo, tayada. Hananen, sinyales. If I be for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall lead many astray.
And ye shall hear of wars. Hindi lang kalon na, I am come, for many shall come in my name. I am the Christ. So, may damang ibagbagahin udum. Ngam talagan wadanan nin, kurang lang hipangibagada at hitute. Kalon na, I am anointed. I am an apostle. I am reverend so and so. So di dapen imbagbagada at hitite. Inaadanan nin ida permaan hindi kalanda reverend. O din kalau di bakaba inaan imang ibagbaganda na ite haon makaliwata tupay ang pastor. Ngem hindi kalau na di take heed. Should say I am of Christ. Nang Christ kalau na I am not Jesus Christ. Kalau na lang di I am anointed hindi bagada. And shall lead many astray. Dakorday kaslamon sakop idi an address ang mababalin niya kay didamo Yesu Kristo. When in fact, wada pa di oha, bakon lang hikibuloy. Manendedah na urum. Manuet hikibuloy di mangibagbaga at hindi, I am the Son of God. No one cometh unto the Father except through me. Kaliw na pa ya. You read his history, dakorday impaklada at hindi di. Matungtong parki datu Matungtong parki datu ang banag. Anay ng kalaw na they will lead many to astray. Kasla astray anima. Imbes nga mipukong ya at hindi mong gumalagala na astray. If you are astray in doctrines, nga again, exactly to tem Biblia, then you are an astray Christian. Kita kalaw na manen ohay apo Diyos, o iwagang bapoy 5, wenno 3, wenno 4, wenno ngaran di. Mandiet ng bonyag ang kalaw na in Jesus Christ's name, in lublub ya kalaw di, mabalimbonan, iwaghik, oy atidi de. Then you are astray. Bukon nan astray nga pun astray ni sigarelyo. Astray means, imata kasla na atap, amo na nene, word of God. So, hinae dakol himang mangyari, iso nga mamingsan niya kalondra, amunay relihiyon. Teo man hinae maastreta, when hinae mampungganan siyaan, hinae may napumbisnesan di tatago. Imali te epehtuya adinonomnomon hinae. Te surhit ahan, antun ten hapit apo Diyos, ilimilim tao, anan nimpo na awat, ya mahapulan eksakto bode. Praise God. So, danainan nin, iwarwarning mon apo Yesu Kristo. Imehi siksya kalon and ye shall hear wars and rumors of wars. See not that be troubled. Hanan nemporho an ipuntos hituya ng kalonan. See not that you are not troubled. So how many wars an nala from 2,000 years ago? Kaya made pa di imalin Yesu Kristo. So you will hear rumors and rumors of wars. Gubat, anin bokon lang dong ron, rumor. Ito talaga nga naat. Ay agasim ba po gugubat hiyat Abu Sayyaf. Gugubat di simpo Joseph Ristade, nakigubat ta Abu Sayyaf. O yahiad sambuang nga ba? Daanabanan Marawi. Oh. Inatakar di ngaran di Maute Group anen ina. So nawasak Hidian City. You are not only hearing but actual nga waday gubat. And from today ya talaga andehnanan nin Ukraine war versus Russia ingana duan inilan mid-summit digibgibo naman. An ati-atina and then at hinanga ang tiktigon inanin TV umalirik nam. Ang loktat ya kalon di kanunin ta imatong part tem tun rasyamit ya loktat ya hiya magin ambo bole. Agasim am madispose de dakol. Taman mo ta tindalo midmet te milagat de uunga. Milagat de lalakaya babakit kay dakutut de mangedan na urum hi boble teden umeda mong pa-refuge tinang gubat. Memdiet dong lonto dia ya kalau na tuten an answer na do be ye not troubled.
So imali enanin at hidin di degran di gubat wenno kumpurme. Hituwe pun hawakan tao nga ang Kristiyano nga bilang at hidide. Gumubat man hikalaban, gumubat man hikaruba, gumubat man hananin. Gumaw si gosip, gumubat man ni kumpurme. Adi amat trouble te, kay metrang gubat hidi. While it's true nga may digubat to kawad antaw teon. Munggubat daya nanin, muyong hidaan na nanin. Nice people around yan eh. Maminsan niya, adita mananagan. Mubakon lang hidi, no para ihaon niya na ang gubat, anang pirmi ang gubat, yan nanin tumanumbo, ang arpay di dagsena di. Humapi-hapit hilikuram, panaihon da, ondan ot aham bokon bombah di, bokon kanyon hidian at aton dahi likudam. Dong-dong lam inang gubat ya kalau ndot ni munhin uupuho ayun. Munhin papalang ayun. Mumbolgay lihing ya mumbolgah dia din. O ya dimalan inatakay wang-wang nan darayunan eh. Nakokor ayun. Ngam di eta imatak dan hi atadakor di hapi-hapi ito niya te maka-apektalan ta. Imalian at hidit kay gubat dirik na. Lest do not be troubled. Nebo po, anway ang kalundan na cellphone, di life is short. Adim nung pepansinon, hindi ito, imaluul, ohan ahoy, ay inalam ng batu, ya kalundaga, at bananuon da. Umiaboh di at waha, umaluul. Ngalam di, agam hipidit on na. O ya mataktak, you cannot go to your destiny. Tiyan namin di inayahong batam. Mag-atog ya kalundi, kalion ng Biblia, di adi matrobol. Sumulot at tuhapit mo ni unud at waday peace Adi pampansinon ti ang ngaran. Adi makadatong nanin atom metlayang namin niya pansino hinay. So salamat hindi. Again naman in-elaborate na kalunay, do not be troubled. Ngam lalimam when dalomom hindi imbagana. O ya kalunay Kristiyano waday Holy Ghost mo, wadah apo Diyos mo, adi unay madanagam, basta italik mo ng pamatim iya po Diyos, yawaday ap nga tal na yalinggop Jadi eman ta talaga an namin ya podhom, wahay inigyang doon podhom an podam dama pumurtik, kalau di aga ta ihalom upay. Ay talaga anin, midha pa ngayon, mihak otta on mihak otta. So, wars and rumors of wars, inaipay na ning gapunahan ning umine kurudo ang kalumbuong bumababa. O yan nebo mong umatugo anin. Kwa. So, matungtung parda na Agi unay na tungpar di chimpon Jesus Christ. Why may met di kumakanyon hindi may wala de o kaugamong gugubat. But there are no wars nga kasla umat din sa Second World War. May dananin umat hinanin gugubat hiaduan. Advice na for all these things must come to pass. But the end is not yet. So ure on wada at hindi degra gugubat wenno kwa. Ugepay imalihanan nen end of the world. Mahapul ang mahapul ito when it come to pass. So imalian at hindi kalaundi. Kaanon nan style ya ugalian. Inoy. At hindi metanan nen ibagabaga. Wayat on ino haang haon ya kalaundi. Undang po kalau di umali man nan kolyog ya kinolyog na bali yutirin. Nganun imbes nga 2 grado ya ipatuloy grado. Kalau di na kolyog ondan oha. Mon imali ng consolation wat hili. Tesa pa sa pina di na ongar pa nan 10 stories ya conforme nan ibagabagada. So magayin at hidin in sing paperik na. Indawat iya po Diyos ya kalon diyo. Koduan namin dinitagua ate anan nang ipudom metlaing haon lakit dikit wala kumana mumbababara ang kanayon ang pamati That should be our attitude as Christians. Tahi adihin udumi an namin ya worry. Ti adi damdama mapapog di pundanagan di tago.
Onot hindi pa di pakibagaam analok ya. Uray 40 years old ay kay amo 80 years old. O tiyang ano. At kikiyong man at hindi ino, maidi pangalan hipiho. At ito te, mundogo, ay at ito te. An namin niya inamin mo. An namin on hinikmat mo. Wari an nabukol kita yung kalam di nakadagonin ito eh. Wari kita hinang kalam di an namin tagahikmat out ni. Kumpul may ibadon na nin sa na sinikmat mo. Ay talaga anin. Milkipihpiyan diya. For nation shall rise against nation, kingdoms against kingdoms, there shall be famines. Nganuon nations against nation, ugali na ito eh. Tayo tago ya dehdin, ngay kos di gubat, agaman. Pride di oha, ngane pa eh. Urhom anin, ikabit hanan lote nan bobolin na kehiapay. Covetousness, amen. Ang ano ang porhom di, tiga menrasya. Ang porhom na gubato na diat, di ko na diat mo surrender data sa kupon na, talok tatya mong palintumeng nadan ni, ang ano ba, Ukrainians, na gobyernon di kwa, ta ilak amda nga parte da metlayo. So at hindi na nanin kwa. It's always porhom an sumamsam, porhom an lumakam, ina, isu nga waday na. Debo ng Philippine Sea, ang pumpuluan, amun hakad anden di baybay, ang pumpuluan. Manubanan waha at hindi deya, onganan China, porho na pa di alananan ng Philippine Sea. Tigom na geography di historical kwaya kwa. Parten di Pilipinas, maabak na pa Tribunal Court, International World Court. At hindi, why? Porho da anware idumda. Naligat na ng kalondi. Tewahan pangiduman. Diet nan midapi kuya kalondi. Undam po pun igatang uhtu ito. Ngampoy pangiduman damdama. Nain urum ya deh di pangiduman da. Tedeh di nan ida buaton. An alanan niyong kwa. For nation shall rise against nation. And this there shall be famines. Famines, famines, famines. Bitil. Inangay, ongal di consolation, ongay ito kwa. I'm proud to be an Ifugao. I am proud nga to Ifugao yung midi man tinigo kas tinigo na hudum ang bubli. Umi ayawa na hinamar ng tago. Uli kas-kasaan yung katatago na. Mabalimpay amun hongaya, mabalimpay amun dangli ongal kwa. Uli tinigom di adi unay di source di yung kam na ya. Wada nga hindi. Mida tinigo ho exactly na famine hi ipugaw ah. I do not know if see one. Jadi at mida kano na ya talagang malimidyo. Mida tinigo ho ipugaw hi talagang imelt ina idanok dong di takle na tingga na umiyang pitakle na hi kadorong. I did not see that. Pestilence, famine, na. I don't know if I am correct, but that is an experience of 65 years old. Experience una. Na udum ang bubuli, ada kaya bopohan. Ano bopohan nabakid apay mongkod-kod do. Hiapon tupay ang nakulap, munuhawang hialama yang ni abopohanan naka-famine nakabitil Tenan attitude, maminsan yan ang attitude. O na nakulap yung mumbayo pa Hikulap yung bubuli yung mumbayo. Di taon, binitil di ador, te maminsan niya kwa ngayon, hituwe talaga an famine wada ng bitil. Ang dakor nga talaga mabiktima ito. Mafamin dati ay bagyo. Mafamin dati ay lomlom. Mafamin dati ay puur. Mafamin dati ay gubat. Mafamin di ohati ay kalamidad. So datuwe, natural an umali datuwe. So adita umas na, maminsan yung umali di grawin ngandi. It's but natural. Ngayon di taon hay oha Kristiyano. Adi man di umali tuwe an famine ihiya. Mafamin di bo boleh Mayit pa kalantong Biblia. I was young
And now I am old, I did not see the righteous begging for bread. Kaliyon David di. Ungaha ot ingganay umang malakaya, ya may di tinigo. Hanahne righteous an emong papalaman ikumodokodok. Talagang matungpal hidiyan na righteous. And who are the righteous? Bakon na ita agin na righteous. Those are the sons and daughters of God. Ngani? 37. Psalms 37. Psalms 25. Verse 25. Sige man. Ipaplas mo diye. Taoha ang pangid-iddo na niyo. Tahiyo kalon di pastor, demet an mumparpalama, na-violate unang Biblia. May dati, I have been young kalon din, David, tiyan nang isurat ito. And now I am old. I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Talaga amid tinigo tunay ang Kristiyano waday Holy Ghost nan iumbun hididea, yung kapiyanahan nanin. Mangitit ang salmingya, ikimodokoro. Why? Ti righteous ay hinangabapo Diyos. Biyagonda i-provide na hanang mahapol me because God is a God of providence. God is a God who will help you. Bukon lang hiadwanin, dudikit inggan na hiumalian. Adi na itulok, ani ama famine, adi na itulok, ngaya kumodokoro. Takayanan nin beggar. You know what is a beggar already. Nainan nin, ay iba mo inu ka kalon diya meha. Manute ihda wenu na. I believe so. That is not something begging. Elang makiap nga. Elang medyo makiko-close up iba na. Hay talaga beggar, ya talaga na. Nomnomon tao nga adito umumbalin ni at hiride. Te im promise tunten hapit apo Diyos ananan righteous. You are not wicked, we are righteous. Adi mahapahamak hiri. So ibagbagada to an konti namang encourage me hinyo ka di tao. Tapno itikas takit wada enan hapit apo Diyos ya hidihan ng pangipadamdamagan te wada katungpala na matungpal ang matungpal. Now, hindi ang bohtunan. Ibangad mo boh din na niyang kwa. We are already in verse. Ngay verse taon na kawadaan taon. Earthquakes, famine, earthquakes. Ito ay nangipos ihaon. Pestilence. What is pestilence? Ananin, napangok hanang baboy, napisti. Kaya, pastor, you mean to say nga may mapispisti, di tauin, no pa? Ay, haon wade, nakaatang hibiyag na. Di ita ang amon di, nundogo ya kalon, adiyo kalon di, nate cancer, wenu ulcer, wenu diabetes, adiyo kalon di, napisti mo di. O talagang naabig ang nagtudibiyag na. Whether nga di yung katina, weno nga di, talaga ba po at hindi de. Ngayon hanain ng pestilence o yadadihan nin, umalihan nin, o mihaad hingan tuhe ang katago-tago taon tamamispisti. Dakor mo na, basta riribok ang namin na. Pestilence and earthquakes in diverse places. Kalau nagunguna sa amin, wayang kaya na earthquake, wayang kaya dinan. Kalau di on, ogam mo gibo kon Sister Edna natin, kalau nawara kinanuwayang kahit miwagwagot. Dani metia nandano mi adi munwagot. Kalau di pangimatunan ngayon ng kortina. Kalau di amit munwege dan di dan lubong ni hangar. Kalau di Lord, and iminsaya the power of prayer kuma, the power of short prayer. Pero anuhong batan ng kalonde, ombo po prayer tao at
kaya ng prayer yan man unan nin kumpurmi an hapi-hapiton 4 o'clock on itanagawid ton imat hidi. I just want to give an encouragement idi and short prayer. Short prayer has power. Prayer mitlang hidi. Ngayon nahopan ito eh. Then the earthquake kangaro dia karon nanomnom unan nin yung sister kwa. So you see, ito an nin earthquake recently. So imali endiye wenungan diye kalon di ontuali ot naabig, ontuali ot ati-atito. Do not question the Lord. Tewada ni apit ang mangyari to tap on di luta, haot di inaya kalon di ot, na iapita nakip-kip hoda, teha on ye imbabalim apo Diyos. Ngan diye anen imbabali man wenu, ngan tuhe an makiuhok ya tigom ta adi magabunan ti panggep hikolyog. Tigom tun tenlugan uto lumau dia kimolyog adi buah matabunan. Indas dasar on kalon dia titu te umalin tu melangan umalin tu iu ang da amibahan. Ya titu te didigra hipasamak ya titu te. Tengano wai mundasala te ahama. Dumawa ta'hid, tulong te aama haonan imbabalik. Idi aton ta we have the right to claim our Father because we are born again. We are the son and daughters of God. Waday right tauan humiling pe iamato ni Apo Diyos te na born again tao. Nainan agge yamay di right na an bumaahu humiling Apo Diyos te wakona hi ama Apo Diyos. Ugay na kibilong idi. So, let all these things be in a natural way. Arigon unnatural hidi. Midha talaga hain atao. Midhi amaramid te wade takot tao, wade agor tao, wade nervyuso tao. Ngam because of this kalon di mapalampas lang hinay. Anya nga yung arudket na ipadto. So, imali indadiyan simpo. Yawada ng confidence. Ang karon diot ni anya nga ngarutket main ato eh. Iwang daw miet Apo Diyos tangamboy ng marapture. Ngadambohanan nin kwa. So, our attitude towards these prophecies should be all in the positive way. Should be all in the positive thinking. Tapno adi imalin aon, uray aon di taon nakolyog tamo. Makolyog manan namin, adi makolyog hanan niyang pamati. Can we say amen? Earthquake in diverse places. Saan na tayo? Nagangganas, this istorya unto the prophets. All these things are the beginning of sorrows. Datuin ng kirugrugiana, anan sorrow nga talaga, then shall they deliver you to be afflicted. In tugu-tugu na tuwin na danekwa. So, nailak am gayam hanan prophecy ang pidwa na kalondan, then they shall deliver you to be afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Hindi nanin nasa graph hanan apostles. Maidpay di enatehi mapmaphodhi yung katen. It's only John the Baptist. I should say, John the Beloved. John the Beloved, ya talagahan in abulot Apo Diyos, ingana Malakay 96 AD, o in sursurot na ng Book of Revelations. Hiyan sapay nanin, inuluto dah manteka. Was he? I forgot my history. Ya, agay naluto. At iyeda mo di, yana mo di. Isles of Patmos, and hindi 7 isles hindi at Patmos, and yung pangiayan dahi talaga dadi ng criminal, ulay pa bukong criminal hiya inieda dide. Ngayon mo ganin abulot Apo Diyos, and dandani siguro nalpas di sentensya na. Ibang ngadda and there. Ulay wada Isles of Patmos ya talaga hangan ng surat hana Book of Revelation. So, pero an ibaga, natungpal hananin inan udum. They shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. Dakordahin aagi, himunggugura ni panggep i Jesus.
ni panggep hipamati. Bukon lang ng ngaran ni Jesus. Ti umea Baptist, Methodist, dana, oya Catholic, when Pentecostal, when conforme, mamingsan niya tun religion di ohapon punhuhubangitan di hiniagi. Ngam natural te kalau na I will divide the family. Humawang hindi. Mamingsan niya ituenan nin habali religion mo. Wala okasyon hiibam, agi ay mete kalon di habali nan atonda. Habali nan Jesus da, habali nan atonda. Wada bonan oha, maipay tugon o brothers and sisters. Adi aton di etware na pasamak hiibay, hiamod, wenungan di relihiyon mo. Muntitimpuyog ayo teda amboh di ng pamhod. Bokon hanan religion tekwate a etwale sigud mon ware connection mo na apo Dios mo. Imetayet at sidi nganang pangipagpagnada. Kalon di agaya naki-compromise, agaya ako ngadan na mamat, let it be. Wem hanang connection mo. Iapo Dios hanang pamatim depetwali di ang personal yun apo Dios. Imme ay di tapi hulonda ang kalanda nakaya pemantun tempastor anak kaya tun brother. Biblia. Nakaya. Ten handi ete ay nan tubay tu te handi ete hanan hungkian ya tugal ya te hanan ni matchong ay namin. Aduani na yaya. Pangiwas mo at dia umukat. Dako hanan ibagbagan. Dako. You can meet anything else. Ngem di eta adi made for. Inurong hiu mo aylugi. Hindi ta kalon di ako rapeya po Diyos winungan di. O nakibagay ay di. Di ta kalon di uminom ang kalon di. Hops! Patigom na kinakristiyan. The Bible says, my Bible says, and my faith says, that do not destroy the temple of God. For my body, our body is the temple of God. Adim pa iyon hima inumuin no conforme. Can we say amen? Ipatigom mo idadi, ipatigom mo idadi. Is there where you will apply the word of God that you have been hearing and hearing. Ngayon, undan argay me anak kaya wahambo. Argay me. At nung ay wadahi iba minarpuho abroad. Wadahi iba minarpud Mindanao. O idiyan okasyon ni argay ay mete habali na po ano. Adi aton hindi teon. Manhain ang pamati di tamit lang iyapo Diyos. Whatever they will say, the people will say, o kodda, tagtaganda. Maimiyun taot, tahiyamit layang. O din, wadaot hanan nem pamati pe iyapo Diyos. Join them because they are your flesh, they are your blood, they are your brothers and sisters, at hindi hanan nem pumpopokodan. Adita nun heglabo ayahan nin ko. Namahigan. At ni porhop embaw ha. Talaga umen na duntog ami sa karuam tamo. Ha di. Uri nun amo ang numbulan o tim managtagan o oha. O yung andi nabupogan-ganas mo yan at hindi. So okay. Ngadang bohtunan nin. And there shall be many offended. And then and shall betray one another. And shall hate one another. Uri adim ibagbagah na pastor ket mangyari. I want us to feel natural because di datunga talaga. Wade nan talaga ang gumuran he awen nuure kas anoy ipiphodam. Mabalin ni paiduhan wen no masedon wen no kaya talagan adida apay podhon. Innom no muntu kalon detuali ay ang kalon na then they shall be offended and shall betray one another and shall hate one another. Inilayon nan mamanue ma-offend ng tago. Wada ngayon ma-offend ng tagon ulay mid at atom. Why? Because dehnanan skill mo, dehnanan kapasidad mo, dehnanan kakayahan. An adinan to po maabot gamin. Anen karon na porhopon at hindi porhopon at hindi. So adine maabot ng skill ya talent siya ng talents mo negosyo no conforme. Talents mo musical instruments. Hay ato na tema of often
O wada po nanim pasikot-sikot na ala na hahaon, wad ang kalanangan inan. Kinakapoy ito on. Pihulo ito ngay ato ito tami mibabah. Don't you know nga ulay midha inat mo na tago di na palang ang kagulgura da. Waday at hindi. Dakor di at hindi. Why? Because they do not feel nga maabot dihanan na abot mo. Ama mo di. Uramid inilami ang aya din talaga ang kagulgura da. It's but natural kalandi wada tualihanan ni Biblia. Because shall betray. Nga namin yung nanimbitre. Nambitreya hindi nanin miyap apply hi. Na ngay nanin adi ma-express used to happy to. Betrayal. Disloyal. Yung dislet tadi. Nambitreal ya hindi nanin ay pinaka-example na to ya ng politics. Simpon di politics mo na awalan ayo na nina. Andanita porhom anim mong presidente, porhom na mong presidente, anun hodriak ayo ya, nun hin attack ayo mo pewo. Betrayal. O so inaya kalone, atsabit ya binitreya. Mga baka haon ni Pacquiao. Wadaan na halikuda tanangamong. Tay-tayaha ana on nangabak ta. Anda niya nung conflict demo nimbabatikos da. Betrayal of friendship. Ngayon hito betrayal anin kwa nga adi ko mamangyari unig di church ti inila taw we are filled with the Holy Ghost. We are filled with the Word of God. Mid kumahanan nin at hindi anin betrayal. Biting somebody at the back. Nanin at hindi kumpurmihin na may di betrayal. Why? Because we are being led by the Holy Ghost. May nakiruhin na pangpangat no dikit na diritsu. An namin niya po haya pampamod. Hananim po na apo Diyos. Praise God. And many false prophets shall rise and deceive many. Dakor mo na Tinumpean agagape man po minensyon hi tibuloy ang kalondaan ang namin niya mensyonon di katago-tago. Ure ang ayat atom idi talaga munhapi-hapit kalon paporunit pati kodohanan nin. Pati kodo ng kolyog. Porunit pati kodo nin ABS-CBN. O, tigam impatikor o yadan abuhanan human napit an ngambonan nin ibok na. Vice ganda ang kalon na kibuloy. O, dani peman ya timinaw hanan nin kwa. O, yan nadopin amin ay ibagbagan. Paminasan yan nakakatawa dato And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. The love of many. And because of iniquity, hananim baho. O yan ni panggip mo na hanim pamhodya at hilide antumunyo. Number one, brothers and sisters, hanam pumpopohot. Andi talagaan kalau din bapot ime an na denomination niya love. An namin on hindi iba nagbagaham pamhot. Damot adalon hanang prophecies, damot alanon ng deep things of God, damot ng Godhead, what happened in the Garden of Eden, Ezekiel 38:39, dakoran nanin pa. I am fan of that before. Andi tayo love, diam ibagbaga kalau din niya. Muna po what else can you say? All about many things in the Bible. Ni patinggaan na love. Dakoran nanin medyo attitude, negativity in the attitude when I was a young pastor. Because the kormoy nasirip uhi, na unig hi ada. Oy atididehan nin kwa. Ang kaywada ng punuyaw. May adiman, temahapor amuntap ohan ng pamhod. Kalayo na de love covers a multitudes of sin.
Nuwade pamhod mo yan namin di udum hiliwat nung kulkurangan niya mamahop-hopan. Why timun tap-tap ohanan niyang pamhod. Isunga hanain ang first commandments of God ya kalonay love the Lord thy God with all your minds, with all your souls, with all your everything. In verse 2, love your neighbors as you love yourself. So kasalan nalakaan i-recite, hindi i-recite mo. But when we try to do it in our real lives, situation niya, o nga dirigat na ako, even I love my enemy. Ini entuwe ng papa, inang ongar kaat na bulan dan dani inalada ay pulutan. How could even I love those people? Kaligat nagangganas an mention. Ulay pastor di mga ibaga-baga. O yan, daniot ayaon hiya inum violate. Why? Because wade rigrigat na nga talaga. Ngandatuwe no aton hituwe on talagaman an natarnata. Hihangab apo Diyos siya ibah tago ng pamhod. So hituwe kumay umanhan. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ngay podhonan ibaga. Anang pamhod di adi ko makumupas, ng pamhod di adi ko muntun yung angkay ice, nudikit kang kanayon among bababara, hindi yan number one. Ipodhona po Diyos yung kalkay, tipuho yan nomnom din niyo ha. Isunga naka-memorize yun ng John 3:16. For God so loved the world. Yan. That He gave His only begotten Son. Why? It is all in the name of love. Love. Umunaya love God. Love your neighbor. Love your family. And to the rest of the whole world. Hiya pa ng kalaw na love your enemies. Pastor, ingana duwa ni adi malirip hinay, adi maawatan. The love your enemy, may aya talaga nung ay taputaw di hadadrom. Ime aya adi adu matong nangget ni pati di ulum. Tiat winahe daw nung aran di. Adi nakalion di on love your neighbor, love your enemy, ime ang talaga ya inapituo. The Bible says in Matthew 5, pray for your enemies. That is how you love them. Bahan apo Diyos, ituin at ituin gumurgura, indasalam. At di etatobot balon apo Diyos, siwade ato na niyo mamohonan niyang puhundi. Piduana ya, kay magic, mabalin an maulehi piduana. Why? Because of the power of your love, the power of your prayer, and that is being granted by our Lord Jesus. So, adik gaputa, love your enemy. Pray for him. Kalau nan ng Biblia. Nagibo ba? Danahi 13. But he shall endure unto the end. The same shall be saved. Tenanin uhahin niyo hakuma. Yawada tuwe. Hituwe alone. Ya mensahe mo tuwe. He that endureth until tomorrow. He that endureth until the other day. He that endureth until the end. And what is the end? That is the coming of our Lord Jesus. Shall be saved. Ngay hapit to who endure. It pour. Itopotopor. Anuhan. Anusan hindi nan anusa. Do not think of something else. Kuno na pwede inanuhan. Ngay may inalataw di hapit di ilukan. Itpor, itopotopor, at hindi di. Tanang mo. Kaya't mostly hanan ng testimonies tauya ito ay may bagbaga. Why? At ito man din naat, at ito din naat, initpor, at ito tayo na, initpor, at ito tayo na. Kalang din Sister Jordi, ay nakoroktat mahamo. Totko na ninangan ng ka-empleyado at ati. Inanu-anuha ngayon, loktat ya binumdok. But praise God, tiugam pala tindok di angan. Or else, kalenda may charge.
Oral defamation, winungan di, physical injury. So hituwe kwa, balon tao. An oha ituwe anin kwa, he that endureth to the end. How will you endure? Kalau di andanitin adiya hindi mo adiya mon endure aduan. Andanit hi onman ahiya mon endure. No. Once you are a Christian, you have the lifetime to endure and endure. Mambumreh tuwe. Ay agasim tuwal yan hapit apo Diyos ang kalanda inang bikda inan ohon tamel, intayam nan ohon tamel. Endure. Inaladainan nen overcoat mo ya, intayam bot alanda pa ng kamahitam. Hindi nan nen kalon din munigala adiya mamong Kristiyano. Tiat hitumit on umeta lugi-lugit na nga mong. Maphod na ot ng bukon tatawa at imambik doon imambik ta po. Way ta hinanudi taon inagagampay ta inagagampay ta indadar ot talok tat pa hiyay usto kay nakangayban hi usto. Dako hanan nen pa. Mamituay aga na. The Tuhan, he that endureth until the end shall be saved. Jadi adi dumanun nan enya talaga anin indedluh mo o yamaid, how can you even be saved? Ngayon nga wada nan Holy Spirit tao, brothers and sisters. Wada hanan Holy Spirit, Holy Ghost. Spirit apo Diyos aniha ad tao. Kaya on tao tuwe. Nung nakayan nan apostles an nitatayon da. Nung nakaya da an linagadi di da on na. Nakaya da on impulwak di da manteka. Adida idatan ni apo Diyos ket di hibanag hi on trial hi adim makaya. Te inilan apo Diyos an na kolokla. Na templa nan idat na. O na humuplit at kalau na adim kaya tiyong unga o inalamhanan ni maso, inalamhanan ni 4x4 yan ang ihabulig mo. O na humuplit taong unga at alanhan ng kita yan isti kalon din ng bahol agat hoplarot di tipap. You cannot get a hardened wood ya imbyak-byak mo. At hindi metrang di ulin apo Diyos. Isu nga makaya tao di tiwada Holy Spirit tao oy at hindi naabig na imbabalin apo Diyos, and they shall endure not only tomorrow, the other day, but until the coming of the Lord. Ibulha tao ito adilang ibulha. Tadi ibulha ya mundaga. Ya adipuhu ya adinom no. Tinhaad edit imurat yan ni parte mo hibiyang. Sige tatigon tao ito These are the signs. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations. And then shall the end come. Kalon din Sister Nora, ang hanan end of the world. Mahapol ang may preach na tuhan namin. Hanang gospel. The gospel of the kingdom. Idat uyohan na ayo. Hanan religion di RCC undan again ni inanay. Talaga an namin di baryo tinigo anwada pa di sisimbahan da. Umeahi entire world ya dakor di RCC at di day imuna. Kaya ngayon agge pa imali apo sa Kristo. Ingana hanan nin kingdom nan gustong gospel ang kingdom an ustuan nin preach Heso Kristo, doctrinally speaking, attitudinal speaking, an namin dadi mahapul an mi preach hito ingana umali apo Heso Kristo. Ondan ni preach an namin exactly tung Godhead, tung serpent sidi an namin. Salamat wala na ninong pakalonde, paniduha na nin mensahem pastor. Gagawin in kwa anan nin serpent seed, ang talagang imanong hidi. Salamat ta ulay may di capacity tao an dumanalanan ang mga hinap tun word of God ngay muada at hito. Ito mo ito aton di tatago. O yan nalakamo ang miwaras na nin hapit apo Diyos.
So nga kalau di piduana, ure again inila no kanua anin malakay. Nalakay amit mo anong kanuna. Oro amunsum Bible study. Gilang inilat ato. That is my dream. Kalau di ure wada hibali mabalin anin mong Bible study. Any nan interesado ya mabalin ang mundong. Ugi lang inila ato. Somebody or someday it might be lead me to be that way. Hinae aton ditatago because no adima at hinae. Tamid di gadget si atitu ya midhanan nin ko. Handi anak kay munukhokod on ime anna ombo bre. Alam hadong ki anun lugal-lugan adion ime. Kanu pa nga miwaras. So nga de na gadget ang pamagon ni munapi-hapit aon ure pahidaan on ni ko. Ure di Hong Kong, di Taiwan, di Israel, yan udum ya dong-dong londa. Kalau dia salamat, te ulay atlitun ipugaw. Salamat ta uganyo isya. Na iyan manunan ko te isi-isir yung ime itu mi daw gamang isya. Manmanu. Manmanunda yun. Yet this is the word of God nga ito mapod ko maisya. Bako na dako-dako. Oh yes. Onda pawilan da yung mon share na picture yun na kanon yun na activity yun nga dan. But I believe so the best to share is the word of God. He Facebook when no YouTube man. Tehapit apo Diyos. Di lang tayo nagiwa ko yung ibabain niyo. O nibapohan nga na umapi-hapit ti ipugawaan nin. I-share uy ng Tagalog. I-share uy ng English. I-share uy ng kwa. I've observed it that way. Udang kalau di sorry Pastor Edward. Sorry apo ti adi de i-share at ti ipugaw. Ibabain da. At hindi nang purik na ti because ang ano niyo i-share ng urumya ito ay adi. Demon deh di na rin ng country amon ni katoan. Conforme on in share you but hito ay met di mapod ugayong aron inila pa yan imon share. Adi ayo pa ugan imon share. Hito ay ang pamagya tindok yan ni share. Adi pa i-share. I'm always nung nalagi po ito ay may ibaga. Tinganunin noon at hiri. There must got to be something in you. Amuna ito ay ang mga share. Nadapay nanin bukon ipugaw di mga share. Tagalog na ng rumaya, ang kalon da agat i-share. Oh. You see? Ang mahapor, ang mi-share, ang kalon na tute for shall be preached in all nations, and then the end shall come. So, hituwe adalon te datuwenan warnings, datuwenan nin ebidensya anin umalin to Apo Yeso Kristo. Ngayon mahal pinaka-purpose na nunapit i-preach hituwe. So that, wala na niyang kakayahan amon mangisagana. Prepare the way of the Lord, kalyon dyan di Baptist. Ngayon atom amon prepare, no talaga nga maming sampoy adim maadar di urum, because adi taogan umaten, adi taogan munlisin, minungandi. Salamat, ti kadakolan ito, iso nga, wala pa ng kalodi. Nga naibo yung adan mo, melody. Oh, ngay ato ta Bible study handa ngay ato ta umayag apay hiurum kay natungtong urindan ni. Kalau na nga din daw wida ano. Kalau din ni ta piduana ta ibirok ta nga ano pa. Ngay aton ta nga pa because there are lots of things nga mabalin nga inilaon niyo to eh. No pumasok salamat. Ngem no adi, salamat lata. But nagibuhanan ni biyang o nga mga share ti kalaw na ito'y preach the word of God. Mamingsan niya kito yung kinalakay uri ni Dawe ito mong mensahe. Why? Because preach the word of God. Uri kalaw di nga da na para ungang kalaw na umali at emon share because pati yun da at hina yung kinalakay mo, hina yung kinabayag mo. Umihate, preach the word of God. Ito yanan at tampon di manutod. So at hindi, brothers and sisters, bakon lang na rin apostles, no dikit patin, bakon lang na rin Heso Kristo, no dikit patin ng apostles. And from then on, yan ni kalat, tiwade na baal imi nang ihapit.
nang ibagbaga datuwe and fair warnings apo Diyos. So it's our obligations nga talaga maminsan niya kalondi nga dampo po ihapit hito numid numpe kakayahanan manghihapit ti on tabisi when nukulang di inila o magyatindok yung mo nuwa o ganito kon at misir hinay. So salamat ito yung pagkakataon an misir hito tuwe nanen one of the signs of His coming. Dakorda pa oge inila no sarsarunuwa ito when no ibalait o. Exhortation pagkatapos prophecy, exhortations dependeli ding apo Diyos. So, at ito te, hinaibo ni Syria duwani. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hanaot, tahanan nin inayawada ng preparation tao. Bilang ohang Kristiyano nga talaga. May kumahanan nin, ay ayamon di pamati. Do not play with your faith. Imali natitun sande ang kalondi, eya bomangan, eya bodumngor, eya bomakidayaw. Kanayon ang maibaga ito because this is only wherein you have a date with our Lord Jesus. Makidate ay apo Yeso Kristo. Nanainan nin lovers ya talaga ang porhonday tumanakop da pumanadongan da tadaanay nan may nakalamimun hiweda. And on Sunday hituela yung mitnang kon. Aditaw po ayuhan to ukuma. Kalau di after that ot bagi bonan onom di algo. Kalpasan na ito ang kaat na lang nan emi panganusan ni dia bagi bonan onom di algo. Let's be fair to our Lord. Ti atidiin sakripisyo nan imbabalena. Tapno iti kasta mawadaan to hibiyag amunanano. O nga ang palakpak iya po Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Let us all stand. Hallelujah. Today is our prayer meeting po in Dandani. Heavenly Father, salamat po ito na isalaysay. Oha, ang mabalin ang adimen mensyonon teon. Datu umpadtu, datu lang ya sinyales. Ngamda ami, Lord, ya salamat. In the time, important siya latate at hapit moment. Anda tu inilami an ongar di importansya na bilang orang Kristiyano. Or else ngaran di nang ituroan nu adi metla yang ogam pansinon. So Lord nu hituwe question hanaran apostles kanui umaliyam. Ngadan day sinyales palatandaan hi umaliyam. Imbagbagam hituwe at ugi aminong kurang te emibo ibagbagaton imbagbagam. Tuda imbabalim ang mundong dongol. Kaya't salamat kay te hanaot. Te ay mangipadapdap po hirik na inom-numda. Ngadampa din ng kurangan tun adipem Lord. Yahi ay agi anong kurang tewada ng atom. Taatina nga mairip-hirip hirik na inom-num din nyo ha. Kaya't salamat kay Lord God. Ito kararagmi na lakami babae ni ngadan apoy sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ege, Brother Doming. God's unchanging hand. Feel your pulse of things eternal. Hold to God's unchanging